Ya, apa kabar? Apa gue nih? Selamat datang di Barber Life. Saya merasa terhormat bisa di sini. Guys, it is an absolute pleasure to be here today. It's an honor to be here with you guys in Indonesia for my very, very first time. Sebuah kehormatan untuk berada di Indonesia untuk pertama kalinya. Sebuah kehormatan untuk berada di depan kalian untuk pertama kalinya di Indonesia. Guys, you can see instantly the first thing I love to do when I visit a new country is I love to learn the language and take it away. Jika kalian lihat, bahkan dia tidak perlu menyisir, dia bisa cukup menggunakan tangannya untuk memisahkan rambut itu. I haven't even sectioned it. That's Saya it. bahkan belum punya section rambut itu. That panel you can see. Bagian akhir untuk menyelesaikannya. So my section pattern Kalau kita lihat pattern sectionnya, has a slight pola sectionnya, curved section. sectionnya cenderung melengkung. Again, being able to challenge the norm, challenge the status quo. Ini adalah contoh berani menantang apa Let yang me tell you something. biasa kita lakukan. By either copying, Dengan hanya mencontoh or not trying anything new, dan tidak mencoba sesuatu yang baru, there's no room for growth. tidak akan ada ruang bagi kalian untuk berkembang. And let's face it, Dan mari kita hadapi. how did I get here today? Sorry. How did I get here today? Bagaimana cara Josh sampai di sini hari ini? And I'm not talking about the 15-hour plane journey either. Dan katanya bukan masalah perjalanan 15 jamnya, tapi bagaimana dia bisa mencapai sampai presentasi depan kalian. Why do I stand on stages in so many different countries? Kenapa dia bisa berdiri di panggung-panggung berbeda di berbagai macam negara? Guys, last year alone I went to 21 countries. Katanya tahun lalu dia pergi ke 21 negara. Wow. Okay. Guys, the reason why is because I try new things. Dia berhasil karena dia berani mencoba hal baru. I'm constantly seeking development. Dia selalu mencari perkembangan. And the most important thing is, Dan yang terpenting adalah if something doesn't work, kalau sesuatu tidak berhasil, it's okay. nggak apa-apa. If I make a mistake, Kalau kalian membuat kesalahan, I'm able to learn from it. kalian bisa belajar dari kesalahan itu. But Tetapi if I try something new kalau kita mencoba hal yang baru and it works, dan itu berhasil, not only does it trend around the world, tidak hanya mengubah tren di seluruh dunia, but I've also learned something. tapi dia pun belajar sesuatu yang baru. So if you're sitting there today and you've been shying away from trying new things, Nah, kalau kalian duduk di sini dan kalian selama ini takut mencoba hal baru, take this as a message today to be able to go back to your salon ambil pesan ini dan bawa pulang ke salon atau barber kalian and try something new. dan cobalah hal yang baru. Of course, with the permission of your clients, Tentu saja kita harus minta izin sama customer kalian. but we all have clients in here. Now put your hands up, guys, if you have a client that says to you, you know what, I trust you, do what you want. Angkat tangan jika kalian mempunyai klien yang berkata kepada kalian, bebas deh Pak, ngapain aja bebas, terserah kalian. Silakan angkat tangan. Yeah. Wah. We've all got clients that trust us. Jadi kita punya klien yang percaya sama kita Because sebenarnya. ultimately, trust is the one thing that brings you and your client together. Karena kepercayaan adalah sesuatu yang membawa kalian bertemu dengan klien kalian. You got to understand Kalian that harus mengerti, before your client was even your client, they come to your environment because they trust the look of your environment. karena jika klien memilih untuk datang ke barbershop kalian atau salon kalian, itu karena memang dia percaya dengan bentuk salon kalian bahkan sebelum Now, of mereka course, bertemu kalian. After a couple of times of cutting their hair, they're very familiar with you and they trust you. Setelah beberapa kali motong klien yang sama, mereka akan percaya dengan kalian. And those clients are a great advantage and key for your growth. Dan klien-klien seperti itu adalah keuntungan untuk kalian dan kunci untuk perkembangan kalian. So use them to your advantage. Karena itu manfaatkanlah mereka untuk keuntungan kalian juga. So let's have a little look at what we got here. Ya, mari kita lihat. So as you can see,
Welcome to take a picture if you like, guys, as well. Yang mau foto section ini silakan. Of me. Foto dia yang katanya And then jangan the haircut rambutnya. after, yeah. Ya foto dia jangan foto rambutnya. Yang muncul dari mahkota rambutnya And comes through onto the right-hand corner. dan terus sampai ke sudut bagian kanan. Kepala. Now, on this left-hand side, Di bagian sebelah kiri, the majority of the weight is at the front. bagian paling beratnya adalah di bagian depan And towards the left back corner, dan ke arah belakang kiri. Go against to create your haircuts, or you still follow the spiral of the hair or the natural hair form? yep, so for me, a very simple question with a very simple answer. Yeah, always go with the flow. Pertanyaannya adalah, dia bertanya pada Josh, umumnya kita saat memotong rambut, kita berusaha mengikuti arah mahkota rambutnya. Pertanyaannya adalah, akankah dia mencoba melawan arah mahkota itu? Dan jawaban Josh adalah, selalu berusaha mengikuti alur rambut. Thank you for the question. First section Section pertama, is a vertical section, yaitu section vertikal. and what I'm going to do is I'm going to raise the hair up, Yang akan dilakukan adalah dia mengangkat rambutnya, and we're going to work with a square cutting line. dan dia akan menggunakan cutting line atau sudut potongan kotak. So we're going to work with a square cutting line, Kotak, sudut potongan kotak, sejajar dengan langit-langit ya kalau kotak itu. working just to the second knuckle, Dan jalan sampai ke bagian, ke ujung telapak tangannya. Betul, buku jari. and you can see that the line is completely square. Dan kalian melihat bahwa garis itu sangatlah kotak. So once we complete that, we're going to groom the hair down, Setelah itu kita menyisir rambutnya ke bawah. and what you can see is that it shortens the external shape already. Kalian bisa melihat bahwa And bentuk it leaves eksternalnya it really memendek soft. dan terlihat lebih lembut. Okay? So next section, Section berikutnya, I'm going to take section number 2, dia akan mengambil section nomor 2, again vertical section. kembali section vertikal. The hair that I'm not cutting, I'm going to move it away. Rambut yang tidak dipotong diarahkan ke arah sebaliknya. Now I'm going to take section 2 Section 2 and transport it over to number 1. akan diarahkan ke section nomor 1. So I take my middle finger Dia mengambil jari tengah, and I move section 2 to 1. dia mengarahkan section 2 ke section 1. And the cutting line will remain Dan completely cutting square. line-nya akan tetap kotak. Ingat ya, kalau kotak itu sejajar dengan langit-langit, sejajar dengan tembok. So section 1 Section 1 and section 2 dan section 2 and section 3. dan section 3. So I'm constantly counting my sections. Selalu menghitung jumlah section. How comes section 2 had 3 vertical sections? Well, if we look at the hairline, we know that the hair is shorter in this region and in this region is longer. Kenapa section 2 lebih banyak daripada section pertama? Itu oleh karena rambutnya pun lebih banyak di section kedua daripada section pertama. And you can see the effect on the top already about how the hair moves. Dan kalian bisa melihat efeknya langsung di bagian atasnya bagaimana pergerakan rambut itu. Already you can see this beautiful texture starting to form. Kalian bisa melihat tekstur yang indah mulai terbentuk. So, we're going to take section number 1 completely out the way. Kita akan mulai membuang section pertama yang sudah dipotong. We have section number 2. Kita punya section kedua. We're going to take section number 3. Kita akan punya section ketiga sekarang. Kita mulai section We're going to ketiga. move the hair that we're not cutting completely out the way. Arahkan rambut yang tidak dipotong jauh dari section itu. So we have section 2 Kita punya section 2. and 3. It's Dan section very 3. simple. Simple kan? Kalau ada pertanyaan jangan lupa nanya ya. We're going to move section 3 to 2. Kita akan mengarahkan section 3 ke section 2. We're going to raise it up, Diangkat ke atas and the cutting line is going to continue to be square. dan akan mengikuti cutting line kotak. Section number 2 Section of 2 3, dan 3 over directed, diarahkan ke section 2, over directed ke section 2, and section number 3 of 3, cutting line square,
elevation and over direction all in play. Jadi barusan bisa kita lihat bahwa dia memotongnya 3 kali, yaitu berarti adalah section ketiga vertikal dan section ketiga horizontal. You can see the texture that is forming. Kalian bisa melihat tekstur yang sudah terbentuk From section 3 and 2. dari section 3 dan 2. So we're going to take section 2 away. Sekarang kita akan membuang section kedua. Room it all the way flat to the scalp as possible. Sebisa mungkin diratakan ke kulit kepala. We're going to take section 4. Kita akan mulai mengambil section keempat. So you can see the consistency here, guys. Kalian bisa melihat bahwa ini dilakukan sekonsisten mungkin. We have section 4, we have section 3. Kita punya section 4 dan section 3. Now, I want you to see the over direction. So you can stay there, that's okay. Nah, dia ingin kalian melihat over direction yang dilakukan. So section 4 is coming to 3. Section 4 diarahkan ke section 3. So you can see by the root, if you come directly behind, that's it right there, you can see Nah, kalau kalian lihat, that section 3 is stationary section 3 berdiri tegak lurus and section 4 is traveling to section 3. dan section 4 akan jatuh ke arah section 3. Dan ini over direction ya hitungannya. And the line remains completely square. Dan garisnya pun dipertahankan tetap kotak. So you can see we're literally just talking over everything that we've done in the lecture. Jadi seperti kalian lihat, dia hanya membahas apapun yang sudah dibahas dalam There is kuliah no kecil sebelumnya. words that I'm not using that you haven't heard. Tidak ada bahasa yang digunakan In the yang tidak past dibahas half di an hour. lecture sebelumnya. So I'm going to take section 3 away. Ya, sekarang akan bawa section ketiga. And we're going to take section number 5. Sekarang kita akan mengambil section nomor 5. So section number 5 comes to section number 4, and again we are going to see the over direction. Section 5 kembali diarahkan ke section sebelumnya, yaitu section nomor 4. Dan kita bisa melihat bahwa section kelima di over direct ke section keempat, dan section keempat akan berdiri tegak lurus. Constantly following that guide. Jangan lupa selalu mengikuti patokan yang sudah ada. Section number 4 comes away. Section 4 dibuang. Section 6 comes into 5, and then we are going to be complete on that panel. So ensuring that my fingertips are completely straight. Dan pastikan bahwa jari kalian selalu lurus. There you go. I'm good. I'm good, thank you. Okay, so we're complete. Oke, selesai. Jadi total 5 section ya. Kedua, 4 to 3, 4 ke 3, 5 to 4, and 6 to 5. 5 ke 4, dan 6 ke 5. Maaf, total 5 Okay, section. everything is completely square. Semuanya tetap kotak. Square vertically, square horizontally. Square secara vertikal dan kotak secara horizontal. Now instantly you can see that we have a lot of movement within that fringe. Nah, sekarang kita bisa lihat banyaknya gerakan yang tercipta di bagian poninya. It has the ability to travel in 2 different directions. Rambut ini bisa bergerak ke arah kedua belah arah, kanan dan kiri. The reason being is because we have only cut the hair internally. Karena kita hanya memotong rambut secara internal. The hair can move whichever direction it wants to move. Rambut itu bisa bergerak keluar ke kanan dan ke kiri, teksturnya pun bagus. So what we're going to do, we're just going to connect the top into the side because we know at the moment this is very short here. Nah, sekarang dia akan mulai mengkonek rambut bagian yang tadi sudah dilakukan ke sampingnya. So we're just going to work a diagonal section. Dia akan menggunakan section diagonal. And we're going to see the existing disconnection. Kita akan melihat disconnection yang sudah ada, seperti kalian lihat. And what we're going to do is we're just going to connect that through. Dan kita akan melakukan connection. Disambungkan ke samping, dari atas disambungkan ke samping. Notice how I'm holding my hair in place. Perhatikan bagaimana dia memegang rambutnya di tempat yang sama. Whilst I'm grooming the next section. So I'm holding it there, and then taking my comb, and then placing the same amount of tension onto the hair. Jadi sambil dia memegang rambutnya, dia akan mulai menyisir section berikutnya. And that allows me to have greater control over the shape.
Ini untuk mempertahankan jumlah tekanan pada rambutnya dan mempertahankan konsistensi di bentuk rambutnya. Okay. So let's move on to the second panel. Sekarang kita akan maju ke panel berikutnya. But before we do that, what we're going to do is we're just going to Tapi sebelum itu kita akan soften the external shape. Kita akan melembutkan bagian eksternal. Tolong diingat, eksternal adalah bagian yang menyentuh kulit, internal adalah bagian dalam kepala. So where you can see, okay, this area here that is framing the corner of the face, Kalian lihat area yang menciptakan sudut di bagian kepalanya itu. we want to be able to follow that on. Kita akan mengikuti Okay? sudut itu. And the way we're going to do that is we're going to work with the finger razor. Kita akan So we're just going to part it exactly where we enjoy seeing the framed area. kita akan melakukan parting di mana kita suka melihat bagian terbingkai itu. So from this point, we're going to just gently move the hair away in which we like. Dari bagian itu akan dipindahkan ke area mereka yang kita sukai. Now we're going to groom all of the hair down. Kita akan menyisir semua rambutnya ke bawah. Now we're not lifting the hair, so there's no elevation in play. Kita tidak mengangkat rambutnya sehingga tidak ada elevasi. We're going to take the finger razor. Kita dengan menggunakan finger razor. And what we're going to do is we're gently going to take away the hair Kita akan dengan pelan-pelan mulai memangkas rambutnya with the razor. menggunakan silet ini. So we're going to be following the line, Kita akan mengikuti garisnya, using the comb as support against the skin, menggunakan sisir sebagai bantuan and it doesn't affect the skin, guys. It doesn't pull on the skin. dan tidak perlu takut menyakiti kulitnya It's a safety razor, karena silet ini adalah silet yang aman. and what it does, it gives the hair a real kind of lived-in effect. Memang efeknya tujuannya adalah untuk menciptakan rambut yang terlihat alami, sehingga rambut ini tidak memotong silet ini tidak memotong kulit ya. If we were going to use the scissor, Kalau kita menggunakan gunting, we would not get this effect. kita mungkin akan sulit mendapatkan efek seperti ini. We would get an effect which is too harsh, Kita akan mendapatkan efek yang cenderung agak terlihat and sangat it won't keras, look like this. dan tidak akan terlihat seperti ini. Okay, that's a beautiful sound. That. Beautiful. Katanya suara yang indah. Azan dengar. Okay, so here we go. We can see that we have now Sekarang bisa kita lihat the line of our fringe completely framing the face garis poninya sudah mulai memberi bingkai ke wajahnya and soft right on the edge. dan lembut di ujung-ujungnya. So next up, we're going to remove the clip, Kita akan sekarang memindahkan and we're klipnya. going to focus on this panel. Dan sekarang kita akan fokus ke panel yang ini. And what we're going to do is we're going to follow the way in which this section has been made. Kita akan mengikuti bagaimana cara section itu dibuat. Kayak garis, seperti kalian garis itu sudah dibuat, kita So akan with this mengikuti in garis mind, itu. we'll move the hair away that we've already cut. Kita akan mengarahkan rambut yang sudah dipotong jauh dari So the line in which is curved, we're going to follow it through, garis yang melingkar itu akan kita ikuti. all the way around. Bentuknya cenderung sedikit yang melingkar. We're going to groom the hair away that we're not cutting. Rambut yang tidak dipotong diarahkan pergi. And we have now our section. Sekarang kita mempunyai section pertama kita. Okay? We're going to use this section. Kita akan melakukan section ini. The reason it comes from the crown is because it's in a central position. Alasannya kenapa muncul dari mahkota rambutnya karena posisi sectionnya ada di tengah-tengah kepala. If it's in a central position, what's going to happen is it's going to give it our balance. Jika berada di posisi tengah seperti ini akan menentukan keseimbangan potongan ini. So what we're going to do is we're going to take a certain area Kita akan mengambil beberapa area kecil the left-hand side. di sebelah kiri Now this here is going to be our guideline dan menggunakan itu sebagai patokan for the new section. untuk memotong section yang baru. Okay? So there we go. There is our guide. Easy. Better for you. Can everyone see that? Jadi kalian bisa lihat patokannya adalah potong rambut yang sudah dipotong sebelumnya That's our guideline. dan disambungkan dengan section baru agar menjadi Now- guideline baru ke depan. We can follow Sekarang kita bisa mengikuti the line from that guide. garis dari patokan itu. And the way in which we're going to use our cutting line is in a triangular way. Dan untuk bentuk ini kita akan menciptakan bentuk yang lebih segitiga. That way we get to keep and maintain the length at the front. Dengan itu kita bisa mempertahankan panjang di bagian depan. So as you see,
the line increases in length as we get towards Seperti kalian lihat rambutnya memanjang ke depan the external shape. menuju ke area eksternal rambut. So when it comes right to the edge, there's not much coming up. Jadi kalau makin kita ke ujungnya, makin sedikit rambut yang dipotong. Okay, and we're going to continue working that shape all the way through. Kita akan melakukan hal yang sama Curved sections. dengan section berikutnya. You can see now we have section 1 Terus and melihat 2. section 1 dan 2. Section 2 will come to 1, Section 2 akan diarahkan ke section 1 and again working with a triangle cutting line. dan dipotong dengan bentuk potongan segitiga. So guys, please, I welcome any questions. Jadi yang punya pertanyaan silakan dibahas. Okay. Is there any question? Ada yang mau nanya? Silakan. Oke. Oh, ini dari slide 2 atau langsung menuju aja? Langsung aja ya. Langsung aja nggak apa-apa. Sebentar. Saya akan naik. Gua akan naik ke atas. Silakan Pak. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Josh, have a question? Yes, please. Alternative amount of sections, for example, can you use more than 4 or can you just use 2? So it's really important Jadi penting when you're taking your sections saat kita mengambil section that they are balanced numerically. di mana mereka harus seimbang secara numerik. So if you are doing something that is creative and you're working with something that is potentially asymmetric. Karena dengan potongan ini dia cenderung melakukan potongan lebih kreatif, sehingga dia memang sengaja menciptakan potongan yang tidak terlihat terlalu simetris. Okay. So what I'm going to do now is I'm just going to cross check. Yang akan dilakukan sekarang adalah melakukan cross check, I'm going to work this side nice and square. That's it. memastikan bahwa bentuknya tetap kotak. So what we should see is some form of disconnection. Yang harus kita lihat bahwa adanya disconnection antara bagian kiri dan So on kanan. this side there is a slight disconnection, Di bagian kanan terlihat ada disconnection, but towards the back makin ke belakang it's all the same. connectionnya makin So we connect have a banget gitu. slight disconnection towards the front, Jadi disconnectionnya ada di bagian depan and that enables us to keep this kind of slightly longer zone dan tujuannya adalah menciptakan bagian yang lebih panjang di depan seperti tadi to grant us a little bit of creativity. untuk menciptakan hasil yang lebih terlihat kreatif. Again, making sure that we are connected on this side. Dan sekarang penting untuk kita memastikan bahwa rambut ini terkonek dengan sampingnya, Just working off the contour bekerja dengan lengkungan bagian samping kepala and working into the zone. dan bekerja ke dalam zona itu. Moving my feet, grip, Dan selalu menggerakkan kaki kita, badan Grip. kita yang berpindah, groom the hair, pegang rambutnya. moving my feet, grip, check, nothing to cut. Jadi untuk Josh, pergerakan kaki pun penting dalam memotong rambut untuk mempertahankan postur yang lurus. Next section, Section berikutnya, starting position, posisi memulai, grip, groom, pertahankan rambutnya, sisir, potong. moving my feet, Pindahkan kaki, grip, pegang rambutnya, sisir, cut. potong. What that does, Yang dilakukan dengan cara it ini means that adalah I'm following the head round. dengan menggerakkan badan seperti ini, dia mengikuti lingkarnya kepala. Karena kepala itu bulat, badannya pun mengikuti potongan yang akan dipotong oleh dia. Now, so I'm going to work a little bit of product into his hair. Yang akan dilakukan sekarang adalah dia akan menggunakan produk ke rambutnya. I'm going to work a little bit of the space clay. Dia akan menggunakan space clay, Thank you to Chief Barbers. Thank you sponsor very oleh much. Chief. So I'm going to work right into the scalp. Dia akan menaruh produk itu langsung ke kulit kepalanya. Now the reason why I'm working it into the scalp whilst it's damp Tujuannya menaruh di kulit kepala saat rambutnya masih basah, is because I want the hair to have a little bit of dirt, a little bit of grit in the hair, so that when it's styled, it looks a lot softer. There's a lot more texture. ini agar supaya saat di styling nanti, rambut ini kan sekarang akan kasar setelah dipakai produk. Setelah di blow nanti akan terlihat lebih banyak tekstur di rambut itu. Okay. Oke, Dengan kita lagi biar nggak lepek gitu ya. biar nggak lepek. Jadi mumpung lagi blow dry, yang mau nanya silakan tanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau tanya, mungkin ada yang nggak ngerti. Rest, Istirahat then practice. dan latihan lagi. I don't know what much more there is to say.
You have Dia to nggak tahu mau practice. lanjutannya. Guys, if you see on my story, you will see me 11, 12, midnight, cutting. Kalian lihat kalau misalnya kalian Instagram dia jam 11 malam, jam 12 malam dia pun masih memotong rambut. You'll see me in my kitchen with a doll's head, practicing. Kalian bisa melihat dia di dapur dengan rambut manekin tetap memotong rambut. Guys, you got to think. Kalian harus berpikir. Let's look at some really strong professionals. Mari kita lihat profesional-profesional. Let's take yang sangat kuat. Mayweather. Let's take Mayweather for example. Seperti Yeah? Floyd Mayweather Jr. One of the best boxers in the world. Salah Why? satu boxer terbaik di dunia. Kenapa? Why is he the best boxer in the world? Kenapa dia boxer terbaik di dunia? What's happened? Apa yang terjadi? What did he do in comparison to hundreds and thousands of other boxers? Apa yang dilakukan berbeda dengan ratusan bahkan jutaan boxer? Or was it just by luck? Apakah cuma keberuntungan? Allah just chose him, that was it, done. Allah memilih dia, hanya itu alasannya? You think that's true? Apakah itu betul? He had to work hard. Dia harus bekerja He had keras. to practice Dia latihan to the point where his technique hingga tekniknya, is competent. hingga tekniknya memadai. Let's take Cristiano Ronaldo. Contohnya Cristiano Ronaldo. Every time he puts the ball down, it's a 3 days a week, that's normal. 5 hari kerja, 6 hari kerja itu hal normal. My question to you is, what are you doing that is outside your comfort zone? Pertanyaan untuk kalian adalah apakah yang kalian lakukan yang jauh dari zona nyaman What are kalian? you doing that is putting you under stress to learn? Apakah yang kalian lakukan untuk membuat kalian stres untuk belajar? And how much do you really want it? Dan seberapa sih kalian mau ini? I'll leave you with that question. Katanya suruh bikin pelan-pelan sambil galau, nggak apa-apa katanya. Oke, jadi intinya adalah latihan-latihan dan terus latihan ya. Customers hear character. So, are you telling me, tell me the question again. So the question is, if a customer wants a haircut that is not according to the natural character of his hair, Yep. how do you educate your customer? Good question. So, Pertanyaan bagus katanya. I think we've all had this before where, you know, the client is really demanding. Seringkali kita menemukan klien yang sangat banyak mau, They really know what they want, mereka tahu banget yang mereka mau, but in your professional opinion, maybe It's not fair. you don't think it suits them. dari pengalaman kalian rasa itu emang nggak cocok buat mereka meskipun Guys, you mereka have tahu. to apply some form of wisdom to the conversation. Kalian harus bisa menanamkan kebijaksanaan dalam pembicaraan kalian dengan klien First itu. and foremost, Pertama, you have to be in a point or in a position where they trust you and they trust what you say. kalian harus ada di posisi di mana mereka percaya dengan kalian dan mereka percaya dengan apa yang kalian bicarakan. Now, if you're in the position in which they trust you, Kalau mereka percaya sama kalian, it is very, very as simple as it sounds. You turn around and you say to them, you know, in my professional opinion, I don't think this will be suitable for you. kalau customer kalian benar-benar percaya dengan kalian, kalian bisa di posisi di mana kalian bisa berkata bahwa mohon maaf, rambut ini tidak akan cocok dengan Anda. But if we do something similar, Tetapi jika kita melakukan sesuatu yang serupa, but we do this, this and this, tapi kita melakukan ini itu, I really feel saya yakin, and believe Dan that this percaya. will complement you and your face shape. saya percaya bahwa ini akan cocok dengan bentuk wajah Anda dan keinginan Anda. That's just wisdom right there. Ini adalah contoh kebijaksanaan. Kita tidak terlalu menggunakan kata close atau We open. simply work with numerics only. Mereka menggunakan angka. So number 2 and that's it. Yeah, we don't say Jadi open or close. hanya nomor 2, bukan nomor 2 open atau close. If you're referring to something that is open, Kalau kita bicara sesuatu yang we open, would say 2.5 mereka akan bilang kalau 2 open di bahasa mereka adalah 2,5. because not every nation understands the term open closed, Karena nggak semua orang mengerti kata buka dan tutup, open atau close. and neither does a beginner. Apalagi pemula. Open close So artinya apa? first and foremost, I'm taking my number 2. Pertama dia menggunakan nomor 2. Okay, and we're working just one side. Nomor 2 hanya di sisi sebelah situ. What I'm going to do is I'm going to turn the chair all the way around. Yang akan dilakukan akan memutar kursinya. Now, commonly in the barbershop, what do we have? We have the mirror in front of us. Seringkali di barber kita punya kaca di depan kita. So in this case, for example, okay, if I turn Jadi kasus ini kalau the diputar hair this way, seperti ini, okay, I can see in the mirror
Kalian bisa melihat di what I've kaca got on the other side, apa yang kalian punya di sisi sebelahnya, and I can replicate it on this side. dan dia bisa melakukannya sama dengan arah sebaliknya. Okay? Jadi intinya kalau kalian melihat So kaca, this is a gunakan really kaca itu untuk easy melakukannya way. sama di sisi sebelahnya. Ini cara termudah This is a really easy way to establish a balanced guide. untuk menciptakan patokan yang seimbang. Jadi seperti dilihat, Now, Josh mengarahkan kameranya ke I sisi know what we sebelahnya do. sebagai patokan. I know what we do in the shop. We do this. Yang sering kita lakukan di We start kita here. adalah We go round. kita potong terus Go kita round. muter sama We customernya, go round. We go round. muter, And then we go round again dan muter lagi ke samping kiri until we got this big bold line all the way around the sides and back. sampai akhirnya menjadi bulat dan kadang-kadang menjadi botak. Okay, but listen. Today Tapi dengar, hari you're gonna ini learn a new way. kalian akan mempelajari teknik baru. You're gonna learn the menspire way, Karena mengetahui cara menspire and we're gonna fade fast dan kita akan fading dengan Yeah. cepat, with quality. dengan kualitas. Now you can see, guys, I've done one side, I've done the other, Sudah melakukan sebelah kanan, sebelah kiri. and all I have to do now is match up the 2 points. Sekarang dia cuma perlu menyambungkan 2 poin yang sudah dibuat. Okay, so it's as simple as working all the way through from point to point, Jadi cuma perlu menyambungkan dari poin ke poin kiri dan poin kanan ya. and all of a sudden we have a balanced shape. Dan sekarang kita sudah mempunyai bentuk yang seimbang. Okay? So we're just removing all of the length with the number 2. Sekarang kita cuma memotong rambut dengan nomor 2. Now, why are we using the number 2 first? Kenapa kita menggunakan nomor 2 dahulu? Why don't we go just straight in with the 0, 0? Kenapa nggak langsung pakai 0, 0 aja? Josh, do you want to explain the 0, 0? Yep. So the 0, 0, guys, in our terminology, Jadi di menspire 0, 0 artinya is the shortest clipper that we have. adalah mesin tertajam atau terpendek yang bisa kalian potong. So let's say, for example, on this clipper is the balding clipper. Okay, it's the shortest clipper that I have. Jadi di balding clipper, In some cases, people might use this to bald. kita Okay, menggunakan trimmer untuk and balding. that, in your case, would be your 0, 0. Jadi kalau misalnya 0, 0 adalah mungkin And the adalah reason why we trimmer. say 0, 0 is because we know on the main clipper, the normal clipper, this is the basic 0. Jadi tujuannya menggunakan clipper biasa itu kita disebut dengan 0. Of course, Tapi apapun di bawah clipper itu adalah 0, 0. Bisa trimmer, sterling, detailer. between the 2 clippers, one of these clippers has to be shorter. Dari dua clipper itu pasti salah satu lebih pendek. But we're not going to say, oh, this one's 0 and then this one's -1. Jadi kita nggak mungkin bilang ini satu 0, satunya minus 1. Because it's illogical, yeah? Karena nggak terlalu logis. Doesn't make sense. Karena itu mungkin recap. Jadi kalau menggunakan clipper biasa, mau legend, mau magic clip, di saat close maka clipper itu adalah 0. Apapun di bawah itu, detailer, trimmer, atau mungkin undis, slimline pro, itu adalah 0, 0. So do you have a triple 0? No, we don't use a 000, otherwise it's going to become way too complex. So what would you call a foil? So a foil is just a foil, it's a shaver. Jadi kalau misalnya udah trimmer itu 0, 0, bukan berarti foil atau shaver itu menjadi 0, 0, 0. And the reason being Shaver ya shaver. is Alasannya adalah these 2 clippers, or these 2 machines, dua mesin ini, are 2 completely different machines. karena dua mesin ini adalah dua mesin yang sangat amat berbeda. This one Mesin yang ini, what's your name? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Biar kesenang namanya. This clipper, Mesin yang ini, right? If we did this, kalau kita kayak gini, it would take off loads of hair. kaget. Kalau kayak gitu, rambutnya bisa hilang. If we take this clipper, Kalau kita menggunakan mesin yang ini, it takes off no hair. rambut itu nggak akan kepotong. So that's why we say Karena that itu, this is not a 0, 0, 0. It's just typically a shaver. jadi mereka hanya menyebutnya sebagai shaver, bukan 0, 0, 0. Okay? Jadi cuma ada 0 dan 0, 0. So this is 0, 0. Itu 0, 0, This is 0. 0. Jadi kalau di Josh satunya mesin balding, wall balding, sponsor. Itu 0, 0. Sponsor. Kalau misalnya magic clip biasa, di close berarti 0. Okay, so first and foremost, what we're going to do is we're going to work with the 0, 0. Jadi pertama dia akan menggunakan 0, 0 balding. And we're going to create our guideline. Dia akan membuat guideline. Okay, we're going to keep it relatively low. Dia akan membuat ini cenderung lebih low.
lebih rendah. And again, what we're going to see is we're going to work one side, Yang akan kalian lihat adalah dia akan melakukan satu sisi and then we're going to work the other. sebelum berpindah ke sisi sebelahnya. So there's our guide. And what we're going to do is we're going to Ini work guideline-nya. Yang kita lakukan adalah on the other side. kita akan melakukan yang sama di sisi sebaliknya. So once both sides are complete, Setelah dua sisi komplit, it's a very simple process for us. prosesnya sangat sederhana. We simply complete them by linking them up at the back. Kita hanya perlu menyambungkan di bagian belakang. Josh, do you mind re-explaining about using the mirror as a guideline? Yep, absolutely. So, Jadi buat tadi yang tadi miss, let's say for example we've done one side, buat tadi miss ini satu teknik dari Josh. we then come onto the other side. This side is now in our sight through the mirror, and that way we can see what we're creating visually through the mirror. Oke, jadi teknik yang mau dijelaskan oleh Josh adalah sekarang andaikan kalian mempunyai sebuah kaca di depan kalian. Setelah kalian buat guideline di sebelah kanan, maka sebelah kanan itu akan menghadap ke kaca. Sehingga saat kalian mengerjakan sebelah kiri, patokan kalian adalah sebelah kanan yang kalian bisa lihat di kaca. Ini cara mereka untuk menciptakan guideline yang seimbang antara kanan dan kiri dengan menggunakan kaca sebagai guideline dan tidak tebak-tebakan saja. Setelah dua sisi diselesaikan, maka akan di-connect di belakang. Itu dia kenapa dibutuhin kaca di depan. Iya, makanya tadi minta kaca. Ya. Kemarin baik pada bingung semua. Tidak terlalu tinggi, cukup rendah. Okay. The last thing we want to do is take this machine all the way up to the line. Yang mau kita hindari adalah menggunakan mesin shaper naik sampai ke garisnya. If we do that, what's going to happen is we're going to create this very solid line. Jika kita terlalu menaikkan garisnya, kalian akan menciptakan sebuah garis yang terlalu solid dan sulit dihilangkan. So what we like to do is we like to keep about a millimeter, a couple millimeters just before the guideline. Jadi mereka selalu menyisakan sekitar 1 mm atau 1,5 mm kira-kira di bawah guideline yang sudah dibuat dengan bolding In order for us to have this transition already. untuk menciptakan transisi yang Shift all the way up and through into the number 2. dan ini akan langsung diarahkan ke nomor 2. Jadi langsung digradasi ke nomor 2. Perhatikan gerakan tangannya. And from here what we're going to do is we're going to take the 0. Lalu berikutnya kita menggunakan nomor 0, yaitu close. And take the line away of the 0, 0. Dan menghilangkan garis yang dibuat dengan 0, 0. Okay, and that way we already have Dengan begitu kita sudah mempunyai, the 0, 0 line away. kita sudah berhasil menghilangkan garis 0, 0. Jadi cukup cepat ya. So any question about the technique, feel free to ask. Kalau Ya, ada ada pertanyaan yang mau silakan nanya? tanya. Boleh sambil Mumpung dia lagi fading, Aha. mau nanya? Ada? Josh, do you want to explain a little bit about the motion? Yeah, absolutely. So, guys, you can see it doesn't take a lot to blend. Jadi seperti kalian lihat sebenarnya tidak perlu terlalu keras untuk memblend rambut. It comes from having the right knowledge Yang penting adalah mempunyai pengetahuan yang benar and the right experience. dan pengalaman yang benar. Now we know to make that transition from 0, 0 into the number 2. Kita tahu untuk buat transisi dari 00 ke nomor 2, It's important that the motion penting untuk pergerakan kita is in this. sehingga kalian selalu menjauh dari berusaha membuat garis yang terlalu lurus di samping kepala. Karena kita sedang berusaha menciptakan gradasi. Jadi kalau bisa kalian perhatikan langsung gerakan tangan Josh, mesin dia selalu mengarah keluar di saat berusaha fading. That again? Good? Yeah, good. Question? Oke. Any question? Ada yang mau bertanya? Yang mau tanya silakan. Yang Kalau kurang gitu, mengerti tentang fadingnya, gue yang nanya deh, gue penasaran. ya udah nanya. Oke. Sebenarnya how many techniques yang dipakai sama George sih sebenarnya untuk rambut kali ini tuh? Josh, Yes. a quick question. If you can count it, right, how many techniques are you using to create the haircut that you're doing right now? How many techniques? Yes. Oh, it could be about 5, 6, 7, 8, 9, 10. And do you count that when you do it? What, when I'm doing the clipper work? When you when you choose your techniques, do you plan the amount of techniques you're gonna use before you do it? What I plan is what shape I want to create. Okay.
Jadi pertanyaan kan berapa teknik yang digunakan oleh Josh untuk potongan rambut ini. Kalau untuk dia mungkin dia bisa hitung ada 5 sampai 6. Ya. Tapi bukan berarti dia merencanakan 5 sampai 6. Oh. Yang paling penting untuk dia tetaplah adalah bentuk apa yang mau dicapai. Mau sampai 1000 teknik pun dipakai sama dia kayaknya. Berarti go with the flow aja Go ya. with the flow. Okay. Ya. Ada lagi yang mau nanya, silakan angkat tangan. Ini mahal nih. What I need to count is my number system. Yang selalu dihitung oleh Josh adalah sistem penghitungannya, numeric system di Menspire. Contohnya adalah sistem numerik untuk fading atau sistem numerik untuk section yang di atas, 1 ke 2, 2 ke 3, atau 3 ke 2, 2 ke 1. Okay. So let's work on the other side. So you can see, guys, I'm completing one side before then moving on to the other. Jadi yang dilakukan Josh adalah memastikan bahwa satu area selesai sebelum melakukan area setelahnya. So as we remember, we have number 2. This is a number 2. Kita gunakan nomor 2. We're just making sure that the number 2 brings us to the correct length. Dia memastikan bahwa nomor 2 itu akan membawa kita ke panjang rambut yang diinginkan. Once I'm content with that, again, watch very closely, guys, because it's going to be over all in a second. Perhatikan yang rapat, kata dia bakal secepat mungkin ngerjain ini. All in the lever back, that's a 0.5 for us. 0.5 berarti open ya. My barrier is the mastoid process bone. From this point to this point, that is the area that I'm working on. Jadi patoknya ada tulang yang ditunjukkan tadi. Ini adalah area yang akan dikerjakan oleh dia sekarang. So we're driving up with the Jadi kalau lihat, 0.5, perhatikan gerakan clippernya. and we finish up with the 0. Jadi setelah open dia langsung close. Tetapi yang paling penting adalah pergerakan clipper. Mungkin nggak kelihatan kalau dari kamera ya. Cuma kalau kalian dari sini semua gerakan mesinnya satu open, satu jauh close, dari 0,5 kepala. open. Mesin selalu menjauh dari kepala. Kenapa kasih? Nah sama-sama lah. And just to finish up, Bagus. using the number 1 and the 1.5. Untuk finishing dia akan menggunakan nomor 1 dan 1,5. So again, guys, a very salon-friendly technique to try, when you get back to the shop. Jadi teknik ini adalah teknik yang sangat simpel dan sangat mudah, bisa dipakai di salon dan di barber, bisa kalian pakai di kegiatan kalian sehari-hari. Yes, it might seem quite fearing. Mungkin kelihatannya sangat agak serem ya pas ngeliat kayak gini ya. Kayak, masa segampang itu sih? As long as you get your number 2 in the correct position, Tapi selama kalian menggunakan nomor 2 tadi dan itu di posisi yang benar, you will find that you have a great advantage to flick the hair into shape. kalian akan melihat bahwa dengan nomor 2 itu kalian bisa melakukan gerakan flick dan menciptakan bentuk dengan lebih mudah dengan patokan nomor 2 tadi. Again, practice, guys. Practice. Jadi kata dia tetap aja jangan lupa latihan. It might not work out in the first go, Mungkin pertama kali nggak mungkin berhasil atau mungkin berhasil, but that doesn't mean that you should give up. tapi bukan berarti kalian harus berhenti menggunakan teknik itu. Jadi kalau menurut Josh adalah coba terus, pasti bisa. Kalau bisa Josh bisa, berarti kalian bisa. Intinya seperti itu. Think about how many times David Beckham missed the target in training. Bayangin berapa kali Beckham mungkin nggak berhasil golin kalau pas free kick, pas lagi training. Jadi nggak selalu langsung gitu loh. Kalau misalnya Beckham kan dia kan jago banget free kicknya ibaratnya ya, tapi bukan berarti dia langsung jago, dia latihan banyak banget gitu. Iya Loh. dong. Nah ini mungkin poin yang mau dikasih tahu ke Josh ke kalian, bahwa jangan pernah menyerah mencoba teknik baru, jangan pernah berhenti berusaha mencoba teknik baru itu. Kadang-kadang kalau kita nyoba terus nggak berhasil, ya langsung komplain, langsung bilang ini nggak cocok. Karena trial error pun penting gitu ya. Iya betul sekali. Oke. How's it look, guys? Menurut kalian gimana? Good. Bagus. Keren ya. Okay, so to finish, we have the back. That's it. Okay, it's nearly done. Doesn't take long. Once again, Sekarang same bagian method. Bagian belakang tekniknya sama. Take the number 2. Nomor 2, Build the shape. bangun bentuknya dulu.